Alright guys, panibagong video, panibagong araw na naman. Ngayong araw ay susunduin natin ang mga players ng London. Kaya, let's go! Guys, ito, itlog, cakes. Ito si Randy, guys. Yan, good morning. Morning. Ito si Kwan, Kasan, morning. Good morning. Yan, morning. Yan o. Kwan sila. Nag-ready pa. Ayan guys, alis na kami ngayon. Yan. Here we come. Alis na. Time check guys, 8:30. Dapat nang kuya pala doon mamaya sa loob. Oh guys, ito na yung mga player. Oo nga. Sila papasok. Ayos. Palis na kami dito guys. Hindi, 24 hours yan. Dito, libre pa dito pa eh. Ito pala ang roundhouse guys. Roundhouse. Ayan o. Ito si Don. Don. Morning. Time check. 9 a.m. 9 a.m. in the morning. Shout out. Morning. Morning. Itong. Yan. Itong roundhouse guys. Shout out. Live na ba yan? Wala. Call lang. Video lang. Siya tata, mga pag-ari natin dyan sa Kabakan. Yan. Mapia-mapita. Mapia malulum. Ano man? Kumusta ba? Roundhouse coffee guys. Ito ang kanyang roundhouse coffee. Morning. Yan. Roundhouse coffee guys. Ito. Yahoo! Ito ang owner ng Roundhouse Coffee. Morning! Hello! Shout out! Ito ang mga taga kuwan guys. Ito ang mga player nila guys. Oh. Ito ang mga players guys. Yan. Morning. Ito si PJ guys. Bro. Yan. Warm on pa preparation pa dito guys. Yan. Yan, dami nila dito maglaro guys. Tapos doon yung iba. Ang dami nila dito guys. Ito ang mga players. Ayan. Dito yung iba. Buwang ko nga dito gabi po iso. Yan, kita. Kabatasan ba? Anong kabalong? Busy ba? Bro. Busy si PJ pa. Yay. Busy. Morning. Thank you. Morning. Morning. Yan. Video-videoin lang natin sila guys. Warm up lang man dito. First GP.
Thank you, man. Meron tayong one, guys. Meron tayong t-shirt. Binigay ni PJ. Ayan o. Ang ganda, guys. First PGBL. Ito, guys. Oh. Yan, guys. Yan siya, guys. Ah. First PGBL Game 2025. Yan. Aluman. Meron silang briefing muna, guys. Dito. Ang ito si PG. Sa likod tayo. Bilag natin sila, guys. Ito yung mga players, guys. Ang first PGBL 2025. Yan na, guys. We have 3 pairs of shoes, 2 electronics and Jordan. So each strip of tickets is only 2 pounds. Okay? So guys, that's the kami. These are our tickets. Jack is ready. So for 2 pounds, you have the chance to win a pair of shoes. Thank you very much. Lebron. Larong. Ayan si Larong, guys. Ito, guys. Ang score. Yan ang score, guys. Pelmons 31, Q5 20. Change court. Change court. Dito naman ang dito naman ang Pelmons. Dito naman sa kabila ang Q5. Q5. Lipat. Ay, hindi na. Oo. Hindi nasabihan.
Ice Coke. Okay, start na guys. Yan ang ito ang team ng 5Q. Wait. 5Q. Ito naman ang team And 2 timeouts, 30 seconds. ito naman ang yan ang team ng Pelmangs guys. Ah. Yan. Start na guys. Ang first game. Yan sila Pelmangs at saka Q5. Yan ang first game. Q5 versus Pelmangs. Yes. Tira mo na pag libre. Ayan guys. Three minutes na lang guys. Ayan. Lamang ang Q5. Ayan. 3 minutes. Q5 ang lamang. Last 2 minutes guys, lamang ang Q5. Q5 ang lamang. 2 minutes. Ayan. Yan na, start na. Ulit. Pelmangs Q5. Ah. Ayan. Tayo na guys.
Yun. 39 ang Pelmouse. 41 ang Q5. Say, wala. Ang pinatuyok ha. Grabe. Side yun ah. Very good. Seven points lang laman. 39-46. Ito ang Q5 guys. Ito. Silang lamang. 7 points. Ito naman Pelmouse. Half point ang laman ng Q5. Ganda to na. Initan na to guys. Kung na lang 1 minute and 20 seconds. Lamang ang Q5 ng half point. Ano pang mangyayari nito? Ito ang Q5. Ito naman Mangs, Pelmouse. Ito sila guys, yung Q5. Okay. Congratulations, Q5. Exciting to. 1 minute and 10 seconds. Pasok. Bangga. Kita natin. Kita natin. Kita ya. Yeah guys. Guys, exciting. Yeah, no.
Wala na, ang galing. Counting foul. Ah. Yan. May extension. May extension ng 2 minutes. Ayan. Half point. Panalo ang Q5. 5 versus Melman. Congratulations. Congratulations, Q5. Yan, Q5 ang panalo. Yan. Alright guys, yan po. Panalo ang Q5 sa first game. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa aking video. Ayan guys, so panalo ang Q5. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kaya don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye! Ayan sila guys, oh. Sila ang panalo guys. Alright.